झरणा हे जीवने आमा भरी दियो मागो हे जीवने आमा भरी दियो मागो स्नेह शांति सुषमा झरू ममतार चरणा स्नेहमयी मागो दियो करुणा झरू ममतार चरणा तू ही माँ गढ़ीचु एई गिरी कानन आकाशरे जन्म आओ तारा तपन तू ही माँ गढ़ीचु एई गिरी कानन आकाशरे जन्म आओ तारा तपन भुवनी भुवनी भरी दियो मागो भुवनी भुवनी भरी दियो मागो प्रभु को दिव्य चेतना झरू ममतार झरणा करुणामयी मागो दियो करुणा झरू ममतार झरणा तू ही महालक्ष्मी माँ तू महाकाली तू ही महासरस्वती तू महेश्वरी तू ही महालक्ष्मी माँ तू महाकाली तू ही महासरस्वती तू महेश्वरी आद्यातिथिया महालक्ष्मी मागो आद्यातिथिया महाशक्ति मागो असीम तोर करुणा झरू ममतार झरणा करुणामयी मागो दियो करुणा झरू ममतार झरणा आज ये शुभ बेला रे ढाळे प्रणति तुम नाम गाई जाऊ जीवन बीती आज ये शुभ बेला रे ढाळे प्रणति तुम नाम गाई जाऊ जीवन बीती जनमे जनमे तो कर्म करीमा जनमे जनमे तो कर्म करीमा गाइबु तोर बंदना झरू ममतार झरणा करुणामयी मागो दियो करुणा झरू ममतार झरणा हे जीवनिया भरी दियो मागो हे जीवनिया भरी दियो मागो स्नेह शांति सुषमा झरू ममतार झरणा झरू
ମମତାର ଝରଣା, ଝରୁ ମମତାର ଝରଣା। ମା ଧନ୍ୟବାଦ ରେଣୁବାଳା ବାପାଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଏହି ବନ୍ଦନାଟି ପାଇଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମ ଏହି ଧାରାବାହିକ ଆଲୋଚନାର 97ତମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଆଉ 3ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଅନ୍ତେ ଆମର ଏଇ 100 ଏପିସୋଡର ଜୀବନର ପଥ এই ଆଲୋଚନାର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିବ। ହୁଏତ କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ବିଷୟ ନେଇ ଭବେଶ ଭାଇ ଆସିବେ ଆମ ଏଇ ପାଠଚକ୍ରକୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଆମ ଜୀବନର ପଥର ଶେଷ ପାହାଚରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରାୟ ଆଲୋଚନାର କରୁଣା, ମାଙ୍କର କରୁଣା, ମାଙ୍କର ପ୍ରେମ, ମାଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଛଡ଼ା ଆମ ଜୀବନର ଆଉ କୌଣସି ପଥ ନାହିଁ। এই କଥାଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ବୁଝି ଆସିଲେଣି ଭବେଶ ଭାଇଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଧାରାବାହିକ ଆଲୋଚନାରୁ। ସେ ଆମକୁ ଶ୍ରୀ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତକରୁ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କୋଟେସନ୍ ଆମ ଜୀବନ ପଥରେ ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ଅବୁଝା ଅଗମ୍ୟ, ତାକୁ ଆମ ଆଗରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କରୁଣାକୁ ଆମେ ଯେମିତି ବୁଝନ୍ତି ଆମ ମନରେ, ଆମ ବିଚାରରେ, ସେ ଧାରାରେ ଭଗବାନଙ୍କର କରୁଣା ଆସେ ନାହିଁ। ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ, ଆମ ପ୍ରୋସେସରେ କେବେ ନୁହେଁ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଯାଚନା କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଶୁଣନ୍ତି, ମା ଶୁଣନ୍ତି ସେ କଥା, କିନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସିଏ ନିଅନ୍ତି, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ଯେ ସେ କରୁଣାଟି ଆମ ପାଇଁ କେତେ ସହାୟକ ଆମ ଚେତନାର ଅଗ୍ରଗତିରେ, ଆମ ଜୀବନ ପଥରେ। ସେହି ଅନୁସାରେ ସେ ସବୁକିଛି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଏମିତି ତ ଆମ ଜୀବନ ପଥରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୂମିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବହୁ ଅଯାଚିତ କରୁଣା ରହିଛି ସେ ମୂଳରୁ, ନହେଲେ ଆମେ ତ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିପାରନ୍ତେ ନାହିଁ ଏ ବିଶ୍ୱରେ। ଏ ଜଳ, ଏ ବାୟୁ, ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଏ କିରଣ, ଏ ସବୁଜ ବନାନୀ, ଏ ଫଳ ପୁଷ୍ପ ଭରା ବୃକ୍ଷଲତା, ନଦୀ, ପାହାଡ଼, ବନ, ଝରଣା, ଭଗବାନଙ୍କର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି, ଆମର ଖାଦ୍ୟ, ଆମର ପାନୀୟ, ସବୁ କିଛି ତ ଭଗବାନଙ୍କର କରୁଣା। ତାକୁ ଆମେ କେତେ ଦୂର ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରନ୍ତି ସେଟା ଆମେ ଜାଣନ୍ତି। ସେ ତ ଭାବନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ଦେଇଛି ଏବଂ ସେ ପ୍ରକୃତି ଭଗବାନଙ୍କର କରୁଣାର ଏକ ପ୍ରଧାନ ଅଙ୍ଗ, ଅଂଶ ବିଶେଷ। ହୁଏତ ଆମେ ସେ କଥା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି।
तथापि आमे चाहती आमर इच्छा मुताबक धारारे प्रोसेस रे जति घटनाटी घटे ताले सेटा ही आमे बुझी पारू जे एटा ठीक मु कहि मागिथिले भगवान पूरण कले तेने एटा ही भगवान को करुणा एवं यदि अन्य किसी बाटर सेटा आसिला से कार्यकारी हैला विलंबित हैला ताहले आमे बुझी पारंते नहीं ताको भगवान को करुणा बोली स्वीकार भी करि पारंते नहीं ताही आमर मूलता आमे सर्वादो सर्वोपरि सब किछि को तांकर इच्छा निकटरे यदि छाड़ी दिया जाता ताले हुए तो भगवान आमर इच्छा कौ बाटर पूरण करुछंती आम प्रार्थना को तांकर करुणा को दौचंती से आमको बुझे दे पारंते किंतु आमर जीवनर पथ एते अंका बंका जे से कथाटी सीधा भाव रे बुझिबा आम पाई कष्टसाध्य तेणु ए कष्टसाध्य बोधगमटी को आउरी सरल सुंदर एवं सहज करिवा पाई भवेश भाई आमको दीर्घ केतटी अध्याय धरी ए करुणा विषय रे तांकर अंतिम पर्यायर आलोचना से करुछंती आज भी करिवे भवेश भाई आम गणरे अछंती आसीगलेनी तेणु आ विलंब न करी भवेश भाई को अनुरोध करिवा से तांकर ए करुणार परवर्ती पर्याय को आमको नहीं जीवे भवेश भाई करुणामय मां परम प्रभु श्री अरविंद आजिर जीवनर पथ शीर्षक रे जो आलोचना चली आसी धारावाहिक भाव में आज तार 97तम श्रृंखला तार कड़ी 97 टॉक्स रे हम पहुंचले ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक ये कार्यक्रम रे जो मैंने अंशग्रहण करी आछंती मांकर समस्त से दिव्य संतान मान को हृदय स्वागत करुछि शुभेच्छा ज्ञापन करुछि ये कार्यक्रम को जे व्यवस्थित करुछंती तार व्यवस्थापक तार आवाहक ये कार्यक्रम रो जे परिचालक से होचंती हमर प्रिय ऋषिकेश भाई कार्यक्रम रे आज अंशग्रहण करिसंती शकुंतला पा मधुमिता पा समानको मध्य अनेक श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करछि आमे विगत दिन रे कृपार 6टी रूप संपर्क रे आलोचना करिथिले आपण मने पकई दोछि गोटे थिला हेल्पिंग ग्रेस साहाय्य सहयोग करुथिबा करुणा प्रोटेक्टिव एंड सेविंग ग्रेस सुरक्षा एवं प्रतिरक्षा करुथुवा करुणा क्यूरेटिव ग्रेस जे क्योर करंती हमको जे उपचार दियंती जे आरोग्य करंती से करुणा अन्यटी हैला डिस्पेंसिंग ग्रेस जे हमको सेवा प्रदान करंती द्रव्य प्रदान करंती जे हमको दियंती से करुणा अन्यटी होची वार्निंग एंड गाइडिंग ग्रेस शिक्षकों को भली गुरुओं को भली जे हमको मार्गदर्शन करंती एवं हमको चेतई दियंती से करुणा अन्यटी हैला लिबरेटिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग ग्रेस आपण को मुक्ति और रूपांतर प्रदान करथवा करो एठी जहां भी
କୁହାଗଲା ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆତ୍ମବ୍ୟଞ୍ଜକ, ବୁଝି ହେଉଛି, ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେଟୋରୀ ଏବଂ ଏହାର ବିଶେଷ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଆବଶ୍ୟକ ଦରକାର ମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଖାଲି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମାଙ୍କର କେତୋଟି ଧାଡିକୁ ଏଠି ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଉଚିତ ହବ, କାରଣ ଆମର ଜୀବନ ପଥଟି ହେଉଛି ଅନିଶ୍ଚିତ ପଥ, କେତେବେଳେ କଣ ହେଇଯିବ ଠିକଣା ନାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁ ଆକସ୍ମିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡିକ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ବହୁ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଦେଖିଥିବେ। କିଏ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ଯାଇଥିବ, ସେଠି ଜମିଦାର ହେଇଯାଇଥିବ। କିଏ ରାଜା ଥିବ, ଭିକାରୀ ହବାକୁ 2 ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅନସର୍ଟନ ପାଥ ରହିଛି ଜୀବନର ପଥରେ, ଆମେ ସେଇ ଅନିଶ୍ଚିତ ପଥରେ ଚାଲିଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଅନିଶ୍ଚିତ ପଥରେ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆମର ଗୋଟେ ଭୟ ରହିଛି ଯେ ଆମ ଜୀବନକୁ ବାଧା ଆସିଯିବନି ତ, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସିଯିବନି ତ, ଆମେ ବିପଦରେ ପଡିଯିବାନି ତ। ସେଇ ବିପଦଟି ଛୋଟ ହେଉ ବା ବଡ ହେଉ, ସେ ଏକ ଆନ୍ତରିକ ବିପଦ ହେଇଥାଉ, ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ କୋହଳଉଥିବ, କି ଗୋଟେ ବାହ୍ୟ ବିପଦ ହେଇଥାଉ, ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥାଟି ହେଲା ଆପଣ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଘାଣ୍ଟି ସନ୍ତୁଳି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜକୁ ଗୋଟେ ହଇରାଣ ଭିତରକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧା ସିଧା ମାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମାଗନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ବିପଦର ଭଞ୍ଜନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ସେଇ ବିପଦକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଆମେ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରୁ, ଅନେକ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍, ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତା ଚାପ ଗୁଡିକ ଆପଣ ନିଅନ୍ତି, ତାର ବେଶୀ କିଛି ପ୍ରয়োଜନୀୟତା ନାହିଁ। ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହଟିକୁ ତୀବ୍ର କରନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ସୁରକ୍ଷାଟି ପାଇପାରିବି। ତାଙ୍କ କରୁଣାର ସାହାଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାଗିବେ, ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦ ଯୁକ୍ତ କରିଛି, ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ବା ଯୋଉ ସମସ୍ୟାଟି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଟା ଦୂରୀଭୂତ ହବ। ମା ଭଲ୍ୟୁମ 16 ର ପେଜ 27 ରେ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଧାଡି, why when you get into trouble do you no longer ask for the help of the divine grace, yet you know from experience that the result is unfailing and marvelous। ଯେତେବେଳେ ତୁ ସମସ୍ୟା ଭିତରକୁ ଯାଉଛୁ, ତୁ କାହିଁକି ଭଗବାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁନାହୁଁ? ଯଦିଓ ତୁ ଜାଣିଛୁ ତୋର ଅନୁଭୂତିରୁ ଯେ ସବୁବେଳେ ଏଭଳି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ ଯୋଉ ଫଳାଫଳ ଆସିଥାଏ, ଯୋଉ ପରିଣତି ଆସିଥାଏ, ତାହା ସବୁବେଳେ ନିଶ୍ଚିତାତ୍ମକ, ସେଥିରେ ବିଫଳତା ନାହିଁ ଏବଂ ରେଜଲ୍ଟ ବହୁ ସମୟରେ ଚମତ୍କାର ହେଇଥାଏ, ଅଭୂତପୂର୍ବ ହେଇଥାଏ। ଆମେ ଯୋଉ ଗୁଡିକ ସବୁ ଶୁଣିଛୁ ନା, କୁରୁ ରାଜସଭାରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ 1,00,000 ବସ୍ତ୍ର ମିଳିଥିଲା, ହରିଣୀକୁ ଯୋଉ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଥିଲା, ବଜ୍ର ପଡିଲା, ସେଥିରେ କୁକୁର ମରିଗଲା, ବ୍ୟାଧ ମରିଗଲା, ନିଆଁ ଜାଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା, ଝଡ ହେଇକି ସବୁ ଉଡିଗଲା, ଆଉ ମୃଗିଣୀ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲା। ଯୋଉ କାହାଣୀ ସବୁ ଆମେ ଶୁଣିଛନ୍ତି,
ସେଭଳି ଚମତ୍କାର ଆମ ଜୀବନରେ ବି ଘଟି ପାରିବ, ଘଟିଛି, ଘଟୁଛି ମଧ୍ୟ। ମଣିଷର ଜୀବନରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ କେବେ ନା କେବେ ଅନେକ ବିପଦକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡେ, ଅନେକ ବିପଦ। ତେଣୁ ମା ଯେଭଳି କହିଲେ ଯେ ତୁ କାହିଁକି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁନୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବାକୁ ପଡିବ। କୌଣସି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାଙ୍କର ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ତାଙ୍କ କରୁଣା ମଧ୍ୟର ବଳୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଶିଶୁର, ସରଳ ଶିଶୁର ବିଶ୍ୱାସ ପରି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସଟି ଅତି ଗଭୀର ହେଉ। ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଯେଭଳି ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଗୋଟେ ବାଘ ଆଇଲେ ବି ତା ମା ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିଦବ, ଏ ଯିବ। ଆପଣ ସେଇଭଳି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ନିଷ୍କପଟତାର ସହିତ ସେ ବିଶ୍ୱାସଟି, ସେଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅର୍ଦ୍ଧ ଭାବ ନାହିଁ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡୁଆଲିଟି, ଦ୍ୱୈତ ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ହଁ ହବ ହବନି। ଶିଶୁଟା କଣ ତାର ଦ୍ୱୈତ ଭାବ ଥାଏ? ଶିଶୁର ଭାବଟି ଭାରି ଇନୋସେଣ୍ଟ, ସରଳ, ମାନେ ଗୋଟିଏ ଏକ ପକ୍ଷରେ ଯାଇଥିବ। ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ହ୍ରାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଡିମିନିସନ ଭିତରକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଭଲ୍ୟୁମ 25 ରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ମା ବହି, ଆମେ ଏଟା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଖାଲି ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି। ଟୁ ୱାକ୍ ଥ୍ରୋ ଲାଇଫ୍ armored against all fear, peril and disaster, only two things are needed, two that always go together. ये दीटा जाक एका संगरे चले, the grace of the divine mother, मांकर करुणा on your side, an inner state made up of faith, sincerity and surrender. विश्वास, निष्ठा और समर्पण द्वारा गढ़ा जाइथिबा हमर अंतकर, ये दुईटा ही आपनको सुरक्षा दब। अच्छा, आम जीवन पथरे कौन नहीं कहले? असुस्थता नहीं, विपद जमती रही सेमती आम जीवन में असुस्थता गुड़िक रही, एपरिक सीरियस डिजीज गुड़िक क्या हार्ट अटैक हो जाउची, क्या कैंसर हो जाउची, क्या किडनी खराब हो जाउची। सेगुड़िक गोटे यूनिवर्सल बिसेटिंग फीचर इन द लाइफ। ये जीवन पथरे आमको पथच्युत कला भली गोटे विश्वगत घटना समस्त जीवन रे, समस्त परिवार रे से कथा घटुची। यदि आमे से भली गोटे असुस्थता को सामने रे देखुछु, when thus confronted we turn here, आमे सेठी की भगवान आड़ को उन्मुख हवा। आमे सबुआडे उन्मुख हो जाऊ केवल भगवान को छाड़ी, डाक्तर, हॉस्पिटल, पैसा, इंश्योरेंस और सेगुड़ा को यदि बंचई दौ था, हाँ अवलंबन आवश्यक अच्छे, किंतु सब किसी नुहे जे प्रकृत रे श्योर पानासिया, जे प्रकृत रे महौषधि, यथार्थ सत्य महौषधि, सेटा होची एक्शन ऑफ द डिवाइन ग्रेस। डाक्तर भल मिलिबे, ऑपरेशन सफल हबो, औषध काम करिवो, आपनको किसी असुविधा हबनी, अप्रत्याशित सूत्रु साहाय्य मिलिबो, सबु संकट गुड़िक सुजोग रे परिणत हो पारिबो। माँ वॉल्यूम 15 पेज 164 रे लिखुचंती, हैव फेथ, देयर इज नो डिजीज व्हिच कैन नॉट बी क्योर्ड बाय द डिवाइन ग्रेस। विश्वास रख, पृथ्वी रे एपरि कोनोसी रोग नाही
जहाँ भगवान करुणा द्वारा उपशम हो पारिबनी। ये थिला क्यूरेटिव ग्रेस। तापर आसीबो डिस्पेंसिंग ग्रेस विथ कथा। आम जीवन पथरे आमे बहुत कथा जीवन रे दरकार करूछु। वी फील द नीड ऑफ सो मेनी थिंग्स। घरटे दरकार, परिवारटे दरकार, संपर्क जाको आमे कहूछु, आम जीवन को परिचालित करिया पई, ए जीवन पथरे चालिबा पई हमको केते कोन जिनिस दरकार न पडुछि। टंका दरकार, शिक्षा दरकार, स्वास्थ्य दरकार, जहाँ जहाँ आपन को दरकार पडुछि। आपण गोटे साधारण जीवन रे थांतु कि आध्यात्मिक जीवन रे थांतु, आवश्यकता तो निहाती रहइबो अवश्यम्भावी। किंतु आमे जानंती नहीं एई कथा गुड़िक आमको किए दियंती। ए कथाटी को बहु बार कहा जाउछि। साधारण मनुष्य भाबे से चाष करुछि, ता परिवार आपे फळी जाउछि, धान फळी जाउछि, से खाइ पगुछि। एइठी जो मुठे धान फळे ना, ता पछरे माटीर तपस्या अछि, जल देवतांकर तपस्या रहिछि, वायु देवतांकर तपस्या रहिछि, सूर्य देवतांकर तपस्या रहिछि। केते कीट पतंग जिया पर्यंत से काम रे लागि छथि। ईश्वरंकर करुणा सेमानंको मध्य देई कार्यकारी होउछि। अर्थात आमे केही किछि प्राप्त हबा नहीं, केही किछि भी पाइबा नहीं, किछि भी व्हाट एवर यू नीड, जदि भगवानंकर अनुमोदन न होइछि। जदि भी पाइथिबा ना, ताको संभाली परिबानी, रखी भी परिबानी। जदि मेंचे टंका पाइथे, कि आपन को चोरी मारी टंका नै पळे, डकाइती होनी पृथ्वी रे, बैंक लूट होनी, किए का डिक्की भांगी नहीं जाउनी, किए कार कौन क्षति न कर। केवल करुणा ही सब कथार सुरक्षा करे, करुणा ही सब कथा को आनी दिए। आपण जहा किछि जीवन रे पाइछंती करुणा कारण रु, सेटा होछि डिस्पेंसिंग ग्रेस। आपण साधक भावरे भगवानंकर सेही करुणाटी को पूर्ण रूप से विश्वास करिया पड़िबो, जे हां प्रकृत रे मु आज जहा किछि पाइछि, घर परिवार संतान सुख जहा भी पाइछि, ये सब तांको कारण। मां कहउचंती जदि भगवानंकर करुणा उपरे तोर एई भली गोटे आर्डोर ऑफ फेथ रही थाए, आमे प्रथम कथा जे बुझी परिबा जे एठी सब किछि से ही डिस्पेंस करंती, सब किछि से दियंती। एई भली गोटे अति उत्कंठापूर्ण तीव्र विश्वास भरोसा यदि करुणा उपरे आमे रही थाए, ताले and that kind of self giving to the grace which makes you expect everything from it। यदि आमे प्रकृत रे से करुणा पाखरे निजको समर्पित करिछु, ताहले तांको ठारू सब किछि पाई परिवार भरोसा रखंतु। मां कोन कहउथिले, all your sincere prayers are granted। तोर समस्त निष्ठापूर्ण प्रार्थना अनुमोदित होइछि। मां अनुमोदन करछन, जेटा हमर क्षति हबो लाभ हबो से कारण रु हेतु सेटा विलंबित होउछि, बा से जानंती हमर कोन आवश्यक। जदि हमर भरोसाटी थाए, तांका पाखरे एतिकी क्षमता अछि, एतिकी शक्ति अछि, से सब किछि देई परिबे।
ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଭରସା ଆସିବ, ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେମଣ୍ଡସ୍ ହେଇଯିବ। ଆମ ଜୀବନ ଏତେ ଦୟନୀୟ ହେଇକି କାହିଁକି ରହିଛି? କାରଣ ଆମେ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଭରସା ରଖିପାରୁନୁ, ତାଙ୍କ କରୁଣା ଉପରେ ଆମର ଭରସା ରହିପାରୁନି। ଆମ ଜୀବନ ଟ୍ରେମଣ୍ଡସ୍ ହବାରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ହେଇପଡ଼ିବା, ଏଇଟା କେବଳ ସେଇ କାରଣରୁ ହେଇପାରିବ। ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସି ଥିଙ୍ଗସ୍ ବିଙ୍ଗ ରିଅଲାଇଜ୍ଡ ମୋର ଆଣ୍ଡ ମୋର। ଆପଣ ଚାରିକଡ଼େ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାପ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି। ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଥରେ ଗୋଟେ ଭଲ କଥାଟେ କହୁଥିଲା। ସେ ପିଲାଟି କୋଉଠି ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। 40 ବର୍ଷ 45 ବର୍ଷ ତଳର ଘଟଣା। ତାର ନାଁଟି ମୋର ମନେ ଅଛି। ମାନେ ସେ ଘରର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପୁଅ, ସିଏ ପାଠ ପଢୁଛି, ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କେହି ନାହାନ୍ତି। ତା ବାପା ମରିଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ତା ବଡ଼ ବାପା ତାକୁ କିଛି କିଛି ପଇସା ଦଉଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଗଲା, ସେ ନିଜେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପଇସା ପାଉନଥିଲେ। ଇଏ ପିଲାଟି ଟ୍ୟୁସନ କରି ପଢୁଥିଲା ବାଣୀବିହାରରେ। ଯେହେତୁ ତା ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା, ସେ ଆମକୁ କାହାକୁ କହିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ନଥିଲା। ସେ କୋଉଠି ରହୁଥିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ହଷ୍ଟେଲର ଛାତ ଉପରେ। ଛାତ ଉପରେ ରହିପାରିବା ଗୋଟେ ସହଜ କଥା? ବର୍ଷା ହବ, ଶୀତ ହବ, ଖରା ହବ, ସେ କେମିତି କଣ ସେ ସମୟଟାକୁ ପାର କରିଦିଏ। ବର୍ଷା ଫର୍ଷା ଆସି ତଳେ ଠିଆ ହେଇଯାଏ, କଣ କରେ? ସେ ମେନଲି ଗୋଟେ ମସିଣା ରଖିଥିଲା, ସେ ଛାତ ଉପରେ ଶୁଏ ଆଉ ଟ୍ୟୁସନ କରେ। କଣ ଏଣୁଛନ୍ତି ହୋଟେଲରେ ଖାଇଦେଇକି ଦିନେ ସେ ଶୋଇଛି ଘୋର ନିଦରେ, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲା, ସେ ଓଦା ହେଇଗଲା। ସେ ମତେ ଯାହା କହିଛି, କହିଲା ମୁଁ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲି ଯେ କାହା ଜୀବନକୁ ଭଗବାନ ଏପରି ନ କରନ୍ତୁ। ମୋର ଗୋଟିଏ ଅବଲମ୍ବନ ଥିଲା ମୋ ବଡ଼ ବାପା, ତାକୁ ଏତେ ବଡ଼ ରୋଗ ଦେଲେ ଯେ ସିଏ ମତେ ଆଠଣା ଦେଇପାରୁନି, ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ ପାଠ ପଢିବାର। ମୁଁ ପାଠ ପଢା ବି ଛାଡି ପାରୁନି, ଘରର ଏକମାତ୍ର ବଡ଼ ପୁଅ, କଣ କରାଯାଇପାରିବ? ସେ କଥାଟି ସେ ମତେ କହିଲା। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ତୁ ଭରସା ରଖ, ତତେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତୋର ଏଇ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ହବ। ତାପରେ 2 ମାସ ପରେ ସେ ମୋର ଦେଖା ହେଲା। କହିଲା ଭାଇ ମୁଁ 6ଟା ଚାକିରି ପାଇଛି, 6ଟା। ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆର ମଧ୍ୟ ମତେ ଚାକିରି ଆସିଛି। ସେ ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ପଢୁଥିଲା। ମୁଁ ସେ କୋଉ ଚାକିରିଟା ମୁଁ ନେବି ମତେ କୁହନ୍ତୁ? ମୁଁ କହିଲି ଅବଭିୟସଲି ତୋର ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି, ଯୋଉଥିରେ ବେଶୀ ପଇସା ମିଳେ ତୁ ସେଇଟା ଯା। ସେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାକିରିରେ ଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଆନ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସରେ ଚାକିରି ପାଇଥିଲା ବୋଲି ଶୁଣିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଦେଖା ହେଇନି। ଯୋଉ କାହାଣୀଟି ଆଖିରେ ଦେଖିଛି, ଏଟା କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ସତ୍ୟ ଘଟଣା। ସମ୍ଭବ। Then it can become tremendous. You can see things being realized more and more. ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆସୁଛି। ଯାହା ଘରର ଖାଇବାକୁ ନଥିଲା, ଯେ ହଷ୍ଟେଲର ଛାତ ଉପରେ ରହୁଥିଲା, ବର୍ଷା ମାଡ଼ ଖାଉଥିଲା, ଶୀତ କାକର ଶୋଉଥିଲା, ସେ ପିଲାକୁ 6ଟା ଚାକିରି ମିଳିଲା। 6 ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଦି ମୋଷ୍ଟ ସରପ୍ରାଇଜିଂ ୱାନ୍ସ କ୍ୟାନ୍ ବି ରିଅଲାଇଜ୍ଡ ୱାନ୍ ଆଫ୍ଟର ଆନଦର। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଭିଭୂତ କଲା ଭଳି କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟେ ଘଟି ଚାଲିବ। ତ ଆମେ କାହିଁକି ସେ କରୁଣାକୁ ଭରସା କରିପାରୁନୁ? ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଭରସା କରିପାରୁନୁ? କାହିଁକି ନିଜ ଅହଙ୍କାର ଭିତରେ, ନିଜ ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ଧନ୍ଦି ହଉଛୁ, ସେଇଠି ଘାଣ୍ଟି ହଉଛୁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଫାଙ୍କି ବି ଦଉଛୁ। ଭଗବାନ କଣ କରିବେ? ସେ କାହାରି କିଛି କଲେଣି? At each step one comes to see that things are exactly what they had to be and best that could be.
प्रत्येक पदक्षेप आम गोटे कथा अनुभव करि परिबा जे घटना गुड़िक जेपरी घटिबार थिला ताहा ही घटिछि एवं जेते दूर सर्वोत्तमटी द बेस्ट हवा कथा सेटा ही कि एटा कहा पाई जे चेतनशील जीवनटी बंचुछि भगवान को समर्पित करी जीवन बंचुछि तारी जीवन रे घटे डिस्पेंसिंग ग्रेस पर आउ जो ग्रेस टी कथा हम आलोचना करथिले ता होछि वार्निंग एंड गाइडिंग ग्रेस ए जीवन पथरे हमें चालू आमर काम होछि जीवन बंचिबा जीवन पथरे चलिबा while walking through life ए जीवन पथरे चलिला बेले एक कथा घटी पारे एमिति किंकर्तव्य विमूढ़ अवस्था आसीबो आपण कोन करिवे कोटा न करिवे बुझी परिवे द साधक इज नॉट बीइंग एबल टू नो व्हाट टू डू किंकर्तव्य विमूढ़ हबो कोन करिवे अर्जुनकर जेमिति हेतला अर्जुन महाभारत युद्ध से छेड़ा आइल तापरे कहले मते भीष्म को मारिया को पड़िबो मो पितामह जांको प्रति मोर हृदय रे एते अजस्र प्रेम रहिछि जांको कोळ रे मु बढिछि जांको हाथ धरि चाली सिखिछि तांको ऊपर तीर छाड़िबी किछि दरकार नै मु भिक मागी खाइबी मते राज्य दरकार नै आ मु जदी मोर एई प्रिय मान को हत्या करिक राज्य भोग करे ताले मतेटा रक्तपान कला भले लागियो ये थिला अर्जुनकर भाषा किंकर्तव्य विमूढ़ विषाद जोगरे थिबा गोटे मनुष्यर भाषा किए रास्ता देखेल जोठी बाट पाउ नाहंती किछि पथ नाही व्हाट टू डू व्हाट टू अवॉइड कोटा को छाड़िबे कोटा को ग्रहण करिवे आमे कोन बुझिजु किछि नाही मेचे निद बटिका खाई दो सुइसाइड कर दो चोरी बची जा विष पी दो के फिनाइल पी दो गोटे नवम श्रेणी छुआ गोटे होटेल हॉस्टेल में से फिनाइल पी दला कौन बात जीवन को बुझिलानी टिके भी भगवान मन पड़ना कौन तोर समस्या है कथाटा फिनाइल पर्यंत पड़ेगा तेणु साधक पारे नाही कहीं ना ता पाखरे रही अज्ञानता ता पाखरे रही मोमेंटारी लैप्स ऑफ विजिलेंस निजको निरीक्षण करि परिवार गोटे मुहूर्तगत असुविधा गोटे मुहूर्त रे ता जीवनटा नष्ट हो लोक तो सुइसाइड करते झुली पड़ते केते समय लगे एपरी गोटे पथ आमे बाछि नौ एपरी गोटे कर्म आमे बाछि नौ जोटा आम साधना पई हुए तो संकट करि पारे बा आमको नहीं कि को दुर्योगर गोटे पीट ऑफ डिजास्टर गाड़े नहीं पके दो सेमिति केते लोग पढ़ी चंदे व्हाट इज टू डू देन कौन करिवा कौन करि परिवा किए हमको एठी पाथ देखैबो विल गाइड वार्न हिम एट दिस क्रिटिकल जंक्चर ए बड़ी गोटे संकट जनक मुहूर्त रे किए हमको उपदेश देबे ए गाइडिंग ग्रेस केवल मिलिबो भगवान ठारू मनीष जी भी दबो से अल्प ज्ञान आपण बंधु को पचारंतु भाई को पचारंतु बापा को पचारंतु माँ को पचारंतु सर सी भी तो अल्प ज्ञान तेणु अर्जुन जिते बड़े से ही विपद रे पड़ते से श्रीकृष्ण को पचार
ମା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଭଲ୍ୟୁମ 3 पेज 192 रे ଗୋଟେ ଲେଖା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଦୀର୍ଘ ଅଛି। My experience is like this, ମୋ ଅନୁଭୂତି ଏ ପ୍ରକାର, whenever you sincerely want to know the truth, ଆମେ ସତ୍ୟ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ସତ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆନ୍ତରିକ, you do know it, ତମେ ଏଟା ଜାଣିପାରିବ। There is always something to point out the error to you, ତମ ଭିତରେ କ'ଣ ଭୁଲ ରହିଛି ଯୋଉଟା ଜାଣିପାରୁନ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଠି ଗୋଟେ something to point out, ସେଠି ନିଶ୍ଚିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କରିବାକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି। You make you recognize the truth, ତମେ ସତ୍ୟଟିକୁ ଜାଣିପାରିବ। And if you observe yourself attentively, ଯଦି ତମେ ତମକୁ ଅତି ନିବିଷ୍ଟତାର ସହିତ ଅନୁଧ୍ୟାନ କର, you find out that ତମେ ପାଇବ ଯେ it is because you prefer error, ତମେ ହିଁ ଭୁଲଟାକୁ ବାଛିଛ, ଭୁଲ ତମର ପସନ୍ଦ, that you do not find the truth, ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ସତ୍ୟଟି ପାଇନ। ଯେ ପ୍ରମାଦକୁ ବାଛେ ସେ କ'ଣ ସତ୍ୟଟା ପାଇଯିବ? ତେଣୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଆମ ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ତ୍ରୁଟି ରହିଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମେ ଏଇ ସତ୍ୟ ନିକଟରେ ନ ପହଞ୍ଚିକି ପ୍ରମାଦ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାଇଛୁ। ପୁଣି ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି, even in small details, the very smallest, not to speak of the big things of life, ମୋ ଜୀବନର ବଡ଼ କଥା କହୁନାହିଁ, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥା କହୁଛି, ଅତି ଛୋଟ କଥା, the big decisions that one has to take, ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତିର କଥା ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ମୁଁ ଛୋଟିଆ କଥା କହୁଛି। even in the smallest things, whenever the aspiration for the truth and the will to be true are wholly sincere, the indication always comes. ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଆସ୍ପୃହାର ସହିତ ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆସ୍ପୃହାଶୀଳ ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆନ୍ତରିକ ହେଇଛନ୍ତି, ନିଷ୍ଠାଯୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଇଣ୍ଡିକେସନ ଆସିବ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଦୋକାନକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଦିଟା ଶାଢ଼ୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆଇଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ନେବେ, ଦିଟାରେ ମନ ଛାଡୁନି, କ'ଣ କରିବେ? ମା ଏଇ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ କଥା କହିବେ ଯଦି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଭଳିଆ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ବାଛିବା କଥାଟା କୁହାଉନି, ଛୋଟିଆ କଥାଟେ କୁହାଯାଉଛି। କ'ଣ ଖାଇବେ? ଗୋଟେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଯିବେ ବା ଯିବେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସଭା ଯିବେ ବା ଯିବେ ନାହିଁ, ପାଠଚକ୍ରରେ ଯିବେ ବା ଯିବେ ନାହିଁ, କ'ଣ ଆପଣ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ହେଉ ନାହିଁ, ଛୋଟରୁ ଛୋଟ କଥା ଗୁଡ଼ିକ। ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମର୍ପଣ କରିଥିବା, ନିଷ୍ଠା ରଖିଥିବା, ଆସ୍ପୃହାଶୀଳ ହେଇଥିବା, ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଣ୍ଡିକେସନ ଆସିବ। ଆସେ ତ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସେ, ଇଣ୍ଡିକେସନ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ, କ'ଣ ଗୋଟେ ସୂଚନା ଆସିବ, ଏଇଟା କର ଏଇଟା କର ନା। ମୋର ମନେ ପଡୁଛି 1986 ମସିହା ବୋଧେ ନା 94 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ସମାଜରେ ବଡ ଅଦ୍ଭୁତ ଲୋକଟେ ଥିଲା। ସେ ପାଠ ବହୁତ ପଢିଥିଲା, ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ସହଜରେ ସେ କାହାରି ଭଲ କରେନି। କ'ଣ ତାର ଗୋଟେ ମନ ହେଲା, ସେ ମତେ ତା ଘରକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କଲା, ବହୁତ ଜିଦ୍ କଲା, ୟୁ କମ୍ ଟୁ ମି, ୟୁ କମ୍ ଟୁ ମି, ୟୁ କମ୍ ଟୁ ମି, ମତେ ଇନସିଷ୍ଟ କଲା। ତାଳେ ମତେ କାହିଁ ଡାକୁଛି, ମୋର ତା ପାଖରେ କ'ଣ କାମ? ସେ ତ ଭାରି ଅଡୁଆ ଲୋକଟା, ଜମି ବାଡି ଦଲାଲି ଏ ସବୁ କାମରେ ସେ ଅଛି, ମତେ କାହିଁ ଡାକୁଛି, ମୋର ତା ପାଖରେ କ'ଣ କାମ? ମୁଁ ବଡ ରେଲିକ୍ଟାଣ୍ଟଲି, ଯେହେତୁ ସେ ବହୁତ ଥର କହିଲା, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକ, ମୁଁ ଗଲି। ବାଟରେ ଏତେ ବର୍ଷା ହେଲା ଗୋଟେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ, ମୁଁ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ରହିଲି 2 ଘଣ୍ଟା, ବର୍ଷା ହେଲା, 10ଟା ବାଜିଲା ରାତି, ମୁଁ ପ୍ରାୟ 7-8ଟା ଭିତରେ ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଭଗବାନ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ତା ଘରକୁ ଯାଏ, ଆଇ ରିଟର୍ନ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପରେ ଶୁଣିଲି, ମୁଁ ଯଦି ଯାଇଥାନ୍ତି ହୁଏତ ସେ ମତେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇଥାନ୍ତା, କ'ଣ ଗୋଟେ ବୁଝେଇଥାନ୍ତା ମେ ବି। ତେଣୁ ଇଣ୍ଡିକେସନ ଟା କେମିତି ଆସିବ ସେଟା ଆମେ କହିପାରିବାନି।
whenever there is sincerity you find that the help. जोठी आंतरिकता रही निष्ठा रही से साहाय्य आसीबो, the guidance से मार्गदर्शन आसीबो, the grace से करुणा आसीबो, are there always to give you the answer. उत्तर दवा पई से जेपरि अपेक्षा करि रही छथि। आउ तापरे कोन हो जेतळे आमे प्रभुंकर मार्गदर्शन पाइबा आइबा आउ भूल करिबा, you are not mistaken for long. तमरा बेसी भूल होबनी। ये थिला जो करुणार कथा। आउ एक करुणा बाकी रही ता होछि लिबरेटिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग ग्रेस। एही संपर्क रे मां ओ प्रभु निश्चित भाव विस्तृत भाव किसी कथा कहते। जो ट्रांसफॉर्मिंग ग्रेस टा तांको कथा ना, बाकी गुड़ा छाड़ी दियंतु। विपद तो मनुष्य को सब पड़ुला, असुस्थता तो सब आसूला, अभाव असुविधा तो सब लगी रही, सुरक्षा तो सब दरकार पड़ुला, किंतु यहीटा हूँ नुआ करुणा। नुआ करुणार धारा ता हूँ ट्रांसफॉर्मिंग ग्रेस, जी आमको रूपांतर पथरे नेउछंती। ए रूपांतर टी किभली तांको करुणारे संभव हेउछि, ए रूपांतरटी पाई से निजे करुणार्द्र होइकि पृथ्वी को चली आसीछंती। ए क्लदाक्त पृथ्वी रे निज सुंदर पाद को रखिछंती, दिव्य पाद को मां। एही होछि तांको करुणा, तांको उपस्थितिर करुणा। से विषय रे आमे आउरी टिके व्यापक भाव रे पढ़िबा। आज तो समय हिची, समस्तंकु पुणी थरे अनेक शुभेच्छा। चेतनार जगत रे जितेबाला आमे कोनोसी भी समृद्धि चाहूचु, कोनोसी रूपांतर चाहूचु, तांको करुणा भिन्न ये सब कथा संभव नुहे। जीवन पथरे बाट चलला बेले तांको सहायता भिन्न आ किछि भी संभव नुहे। आपण भात रांधी की भी खाई परिबे नै, बड़ा भात को भी आयुष रहिबो नै जदि तांको करुणा नथिबो। आउ तांको करुणा थिले ए पृथ्वी रे कोन बा संभव न हबो। संज बेले भी सूर्य उदय हे जो, आउ खूब दिन बेले भी राति ही जाइछि। तांको करुणार कोन बा वर्णना करिबा। ए जीवन पथरे से होचंती एक अवलंबन, एक सहाय, से होचंती बंधु, से होचंती आमर एकमात्र गुरु, मार्ग प्रदर्शक। आम भितरे सेही भरोसाटी जेते जेते बढ़िबो, आम साधना सेते सेते पुष्ट हो। समस्त को शुभेच्छा, शुभरात्रि, बंधुगण।